श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुना ए छाए गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हत विघ्न सभिष्ट पुराण ए छाए गोसाई जा मोहि तार दास तास बर पदारेणु मार पंचग्रा तादर चरण से भी भक्त सन्निबान जन्म जन्म हया अभिलाष ए छोए गोसाई जबे ब्रज कैलबास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंदे बोल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया मन श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरतम दास हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण समस्त को वॉइस क्लियर अच्छे हरे कृष्ण आज्ञा हरे कृष्ण समस्त को आज इस्कन बेंगलुरु तरफ हाथ में आप समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम आरंभ करने सप्तम अध्याय ठीक अच्छे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते सप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण समस्त को। आज आम आरंभ करने को जाऊँ सप्तम अध्याय, जार नाम हूँ ज्ञान विज्ञान योग। तो प्रथम तो आम भगवत गीतार जो 18टी अध्याय अच्छी, 18 अध्याय को 3 भाग में विभक्त कराई। 6 अध्याय 6 अध्याय और 6 अध्याय। तो प्रथम 6 अध्याय मेनली कर्म विषय और लास्ट 6 अध्याय मेनली ज्ञान विषय और मझी जो 6 अध्याय भक्ति विषय। तो आज आम से मझी 6 अध्याय आरंभ करने को जाऊँ जो भक्ति विषय बेसी डिस्क्राइब कराई। भक्ति माने कौन? भगवान पर्सनाल जिनस, भगवान विषय अधिक अधिक थर ज्ञान आम जानू। आउ 12 नंबर अध्याय हूँ भक्ति योग, प्योर डिवोशनल सर्विस। कौन से जिनस भगवान आमको 12 अध्याय कहे कि आज सप्तम अध्याय ठू भक्ति ही आरंभ हो। तो ये जो भक्ति गोटे जिनस यहाँ बहुत भैल्युएबल, दुर्लभ। से भक्ति को भगवान भगवत गीतार मझी 6 चैप्टर रखते जहाँपर कि जो मैंने एक्चुअली भक्त नुहे भगवत गीता आसती पढ़ा को किसी गोटे भौतिक इच्छा पूरण करने से नॉर्मली 7 चैप्टर पहुंची पारती नहीं। 6 चैप्टर भितर से लिव करने पड़े और बुझी भी पारती नहीं। तेणु भक्ति माने है अनकंडीशनल लव, भगवान प्रति अनकंडीशनल, मोर किसी दरकार नहीं। तो कौन पाई से काम करते ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, भगवान खुशी पाई से जहाँ कार्य करे सेटा होची भक्ति। तो से विषय आज आम पढ़ू भगवान कौन कहते देखो ये ज्ञान विज्ञान योग। नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया सक्त मनः पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रमं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। वर्तमान शुण है पुत्र अर्जुन, मो विषय संपूर्ण चेतना योग अभ्यास करी मो सहित संलग्न हो तुम्हें मत संपूर्ण भाव जापर और मुक्त हेब। तो आम जो पढ़ी षष्ठ अध्याय जो कि ध्यान योग, ध्यान योग लास्ट भगवान कहते सबुठ श्रेष्ठ योगी किए, सबुठ श्रेष्ठ योगी क्या कहते भगवान कहते विभिन्न प्रकार योगी अच्छा, किए लाइट को साउंड को फोकस करती, किए हार्ट बीट को फोकस करती, किए निश्वास प्रश्वास को फोकस करती, किंतु ये समस्त योगी भीतर सबुठ श्रेष्ठ योगी है जे मो ऊपर फोकस करे, जे मो ऊपर फोकस करे, मोर एक्टिविटी लीला मोर कौन अंग प्रत्यंग मोर नाम ऊपर फोकस करे, से हूँ सबुठ श्रेष्ठ योगी। से हिसाब से भगवान एवं कहते ये अध्याय कि से ऊपर केमिति कार्य करहब, भगवान ऊपर केमिति फोकस करहब से विषय कहूँ जहाँपर कि तुम्हें धीरे धीरे ऊपर को जीव, मुक्त हो जीव। नेक्स्ट। हाँ, मु वर्तमान तुमको यही ज्ञान संपूर्ण रूपे घोषणा करी जहाँ जाना द्वारा आउ कि जानापी रही मैंने भगवान को विषय ज्ञान है संपूर्ण ज्ञान, भगवान का विषय अल्टीमेट नॉलेज, ताठू ऊर्ध्व आ कौन ज्ञान नहीं। जो आम भौतिक विज्ञान पढ़ु
भौतिक विज्ञान गोटे जिनस आम आगु कही एनालिटिकल नॉलेज आम भौतिक विज्ञान एनालिसिस कर गोटे जिनस तो सेटा ठीक आम लोक को ज्ञानी बोली भाबू कहीं भौतिक विज्ञान है इम्परफेक्ट डेवलपमेंट चली धीरे 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 आहरी डेवलपमेंट हो चलती तो आम जो जिन जानी अल्टीमेट नॉलेज नुह से देखो जेकोसी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब बहिर एडिशन आसुची फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन थर्ड एडिशन ताने एसे किसी किसी जिन ऐड करा होची नुआ नुआ जिते एक्सपेरिमेंट होची नुआ नुआ रिसर्च होची इसे ऐड कर दिया होची तापर एडिशन आसुची ताने एबे भी जो ज्ञान आम पाखे अच्छी भौतिक विज्ञान रे सेटा परफेक्ट नुह आहरी डेवलपमेंट होची किंतु आध्यात्मिक विज्ञान रे देखो तार कौन से एडिशन आसना 5000 वर्ष तले जहाँ भगवत गीता लिखाई एबे भी से लिखाई भगवत गीता कोरान रे जहाँ प्रथम रे थिला एबे भी से अछि बाइबल रे जहाँ थिला एबे भी से अछि तो से भगवान का संबंधी ज्ञान हला सब एब्सोल्यूट तो ता ऊपर जो माने एनालिसिस करंती तो केबे ज्ञानी कह जाय नहीं तो भौतिक विज्ञान रे एनालिसिस करबा लोक को ज्ञानी कह जाय आध्यात्मिक विज्ञान रे एनालिसिस करबा लोक को ज्ञानी कह जाय नहीं ताको मूढ़ कह जाय मूर्ख कहीं ना से एनालिटिकल ज्ञान रो कौन वैल्यू नहीं कहीं भगवान जो जिन कहते से जिन आमको ग्रहण करा एक्सेप्ट तो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान भितर यहाँ डिफरेन्स किंतु किसी लोग जानते नहीं से भावती मुझे श्लोक नहीं विभिन्न प्रकार एनालिसिस करी विभिन्न प्रकार वे लोक बुझेबी लोक मैंने आकृष्ट हे तो यह सब जिन भौतिक यह सब करने द्वारा आम बहुत किसी जिन नष्ट हो जामर भक्ति नष्ट हो जाए नेक्स्ट मनुष्याणां सहस्रेषु कस्मिंजतति सिद्धये यदतनापि सिद्धानां कस्मिन्मां वेति तत्त्वतः बहुत सुंदर जिनसे कृष्ण कहते मनुष्याणां सहस्रेषु कस्मिंजतति सिद्धये सिद्धि जिनस आसला ध्यान जुगर आम कौन चाहते लोक मैंने कौन चाहते ना ब्राह्मण को फोकस करेंगे परमात्मा को दर्शन करेंगे सिद्धि तो ये जो सिद्धि से चेष्टा करती कृष्ण कहते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिन् जाति सिद्धाय हजार हजार मनीष सिद्धि चेष्टा करती बहुत कम लोग सिद्धि रियली पाती कहीं अष्टांग योग देखते 8 लिम्ब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तो ये जो समाधि स्टेज को केते जन जाई पारंती ना बहुत कम और बहुत लोग प्रैक्टिस करती ठीक वे रे भी प्रैक्टिस करते तो से यम नियम पालन न कर सीधा मेडिटेशन करती तो से रिजल्ट पाइबा 0% चांस उनके भी रिजल्ट पाइबे नहीं किंतु जो मैंने डिसिप्लिन वे रे जानती यम नियम रू आरंभ करेंगे तापर आसन प्राणायाम जा धीरे 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 तांको मध्यरु मध्य समस्ते ये जो रिजल्ट पाती ना सिद्धि पाती ना से अर्जुन गोटे सुंदर क्वेश्चन पचार षष्ठ अध्याय जो मैंने सिद्धि पाइबा आशा जाती आ फेलियर हो जाती गति कड़े कृष्ण तार अति सुंदर आंसर देते षष्ठ अध्याय तबे मनुष्य हजार हजार लोक भर बहुत अल्प लोक सिद्धि पाती और जो मैंने रियली सिद्धि पाती ना सिद्धा नाम कश्चिन मां व्यतीत भर आहरी बहुत कम लोक मत जानी पारती तो सिद्धि पाइबा लोक कौ मैंने जानी जो मैंने भक्ति लेवल को जानते ये जन भाविला मु ब्राह्मण उपर फोकस कली परमात्मा को दर्शन कली मोर सरला मो मुक्ति पाइगली सरला तो से भगवान को केवे जानी पारिबनी तो भगवान को जानिबा कौन दरकार सिद्धि पाइबा पर परमात्मा को दर्शन करिया परे आहरी ऊपर जे किछि जिंस अछि जिंस प्रथम जानिबा दरकार आ सेटा हला भक्ति तो भक्ति माध्यम रे आमे से जिंस जानि परिबु आ तापरे भगवान को जानि पारि तो आमे जे सिद्धि पाउछु सिद्धिटा गोटे स्टैटिक स्टेज आमे सेतरे कोन से एक्टिविटीज नाही तो किछि दिन पर हमको हुए तो पुणी बोर लगी पारे पुणी हमको आसिया को इच्छा हो पृथ्वी को किंतु जोटी एक्टिविटीज अच्छी डेफिनेटली आपको बोर लगे ना जमती आपन गोटे घरे बसिया कह 5 घंटा आप घरे रहे किसी से नथिव कर खाली बसवे तो डेफिनेटली आपको बोर लगे आपको 5 घंटा गोटे रूम रे बसिया कह बहुत एक्टिविटीज थी आप टीवी देखिपारे आप रोसे करेंगे आप कथबार्ता हो पारे फोन करेंगे 5 घंटा कहीं 12 घंटा भी बस पारे तो ठीक सेमती भक्ति योग और सिद्धि भितर यहाँ डिफरेन्स
से सिद्धि पाइबा लोक बहुत समय फॉल डाउन हो जाए भक्ति रे फॉल डाउन हवा बहुत कम भगवान कहते कौन ते प्रति जाने ही ना में भक्त प्रणस्थिति मो भक्तर के विनाश हुए नहीं कहीं भक्त एक्टिविटीज करे एक्टिविटीज केवल धीर की बस्ती की रहनी जे सिद्धि पाए से केवल फोकस करे और से कौन सी एक्टिविटीज नहीं से फॉल डाउन होवार चांस बहुत अधिका तो से आपण बहुत बड़ बड़ मुनि ऋषि मैंने फॉल डाउन हो जाती जमी विश्वामित्र केते महान ऋषि से फॉल डाउन हो जाती तो किंतु भक्त मान फॉल डाउन हुआ बहुत रेयर भगवान निजे डिक्लेयर करते ना मैं भक्त प्रणस्ति मो भक्तर के विनाश हुए नहीं तार कारण है एक्टिविटीज आम भगवान के सेवा करूँ कहे भक्ति सेवा तो से सेवार जो अग्रसर हो सब किसी बोरिंगनेस पड़े जाए नेक्स्ट भूमिरप अनल वायु खमन बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्न प्रकृति अस्तधा भगवान एवं आम शरीर विषय कहते कि आम शरीर विषय प्रथम द्वितीय अध्याय पढ़ी आम किए तो प्रथम द्वितीय अध्याय आम जानलु जे आम हेलु आत्मा आम शरीर नुहे आम हेलु आत्मा आउ गोटे जिनस आम जानलु जे आम जो अच्छु ए भौतिक जगत रे आम तो आम शरीर दुईटा कंपोनेंट अच्छी गोटे है आध्यात्मिक कंपोनेंट गोटे है भौतिक कंपोनेंट तो भौतिक कंपोनेंट जोटा कि आम देखिपार आम शरीर और आध्यात्मिक कंपोनेंट है आत्मा ये दुईटा जिनस मिसिक आम शरीर तैयारी तो ये जो भौतिक कंपोनेंट से विषय भगवान एथिरे कहते भौतिक कंपोनेंट भी दी भाग में विभक्त है गोटे है कौन स्थूल शरीर आ गोटे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर केमती तैयारी ना पंच महाभूत क्षिति अप तेज मरुतव्यम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इथर ये पंच महाभूत आम शरीर तैयारी अर्थ वाटर फायर एयर इथर इथर माने स्काई तो ये पांच महाभूत तैयारी आउ जो तीन रहा सूक्ष्म शरीर कौन माइंड इंटेलिजेंस भौतिक मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार ये तीन जिन सूक्ष्म शरीर तैयारी तो ये पांचटी आ तीन आठटी जिनस को लेकिन भिन्न प्रकृति अष्टधा आम शरीर आम भौतिक शरीर तैयारी आठटी जिनस पांचटी स्थूल शरीर आ तीन सूक्ष्म शरीर नेक्स्ट तो यहाँ आम भौतिक शरीर विषय तापर भगवान कहते हे शक्तिशाली सशस्त्र अर्जुन ये निम्न प्रकृति व्यतीत मोर एक उन्नत शक्ति अच्छी जहाँकि समस्त जीव जगत रे जो मैंने वस्तु प्रकृति सहित संघर्ष कर ब्रह्मांड को बजाय रखते तो कृष्ण कहते यहाँ है मोर निम्न प्रकृति लोअर एनर्जी जोटा कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आम टोटाल को कहीपर भौतिक शरीर ये शक्ति व्यतीत आ गए हायर एनर्जी अच्छी निम्न प्रकृति उन्नत शक्ति अच्छी आ से शक्ति आम सारा शरीर को चलाऊँगी जमी आम कहते पावर हाउस गोटे टाउन रे पावर हाउस गोटे थाए जो छोट घर से घर जो एनर्जी बाहर के इलेक्ट्रिसिटी बाहर के सारा सहर को आलोकित करता ठीक सेमती आम शरीर रे भगवान अच्छा आ से शक्ति बाहरी सारा शरीर संचालित होती कार्य करती नेक्स्ट हाँ हरे कृष्ण नेक्स्ट हाँ मत्त परतरं नन्यत् कञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रक्तं सूत्रमणि गण एव वस्तु एवं यह जगतर आध्यात्मिक समस्त विषय निश्चित भाव जान जे मु एହାର उत्पत्ति एवं विलोपर कारण अटे हे अर्जुन मुझे सर्वोच्च सत्य मोठू कहीं श्रेष्ठ नुहति सबकि मो उपर हारे मोती परी गणा होता है तो सबकि कृष्ण बाहर कृष्ण कहते अहम सर्वस्व प्रभाव मतः सर्वम प्रवर्तते सब किसी जिन मोटू बाहर आ मुझे सब जिनसर कारण जहाँ जहाँ जिन देखते इभेन प्रकृति आम कहे जिन प्रकृति प्रकृति किए प्रकृति कृष्ण एनर्जी
प्रकृति कृष्ण एनर्जी आ कृष्ण अध्यक्षतार से कार्य करे दैवी हेसा गुणमय मम माया दुरतया एटा मोर एनर्जी मोर शक्ति तापर माया धक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम प्रकृति जो मोर शक्ति से मोहरी अध्यक्षतार काम करे तो किसी लोग कहते भगवान किए ना भगवान हेले एनर्जी तो भगवान एनर्जी नुहति भगवान कहते मुझे शक्ति नुह मुझे शक्तिर उत्स मुझे शक्ति को कंट्रोल करुचे तो आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंट्रोलर ऑफ एनर्जी तो मु शक्ति नुह मुझे शक्तिमान एनर्जी नुह एनर्जेटिक एनर्जेटिक तो एनर्जी को आम यूजुअली देवी रूप में पूजा करता दुर्गा देवी एनर्जी रूप में पूजा करता तो किसी लोग जो कहते भगवान हेले शक्ति ठीक जिनस नुह भगवान जदि शक्ति हेले शक्तिमान किए कहीं शक्ति निजे काम करें जमती आम घर फैन अच्छी लाइट अच्छी देखिए आपे जले ना कि बुले ना बुलाइवाई जन व्यक्ति दरकार जे जाकि कंट्रोल करे स्विच देले फैन बुलिब स्विच देले लाइट चलो आपे आपे से हेनी ठीक सेमती एनर्जी के आपे आपे कार्य करें जन व्यक्ति दरकार आ से व्यक्ति होती भगवान यदि भगवान शक्ति हेले कंट्रोलर किए जे कंट्रोलर से तो भगवान थे तो भगवान एनर्जी नुहति भगवान हेले एनर्जेटिक आ कृष्ण कहते सब जिन मोहरी शरीर रे जमती मणि रे सूतर मणि गुंथा होता है ठीक सेमती गुंथा होती सब विश्व सारा विश्व जगत देखाई तो नेक्स्ट हरे कृष्ण तो कौन है आम जमी मणि रे मणि को सूतार गुंथा आम देखले मणि को देखी पार कि सूता को देखी पारन ठीक सेमती सब जिन भगवान शरीर में गुंथा अटैच होती आम बाहर जिन को देखी पार्थे भगवान को देखी पारन ताको देखापी कौन दरकार ना एक उन्नत चक्षु दरकार जोटा कि भक्त मानकर अच्छी भक्त हेले ये सब जिन आपे आपे जापर रस हम आप सुखते प्रभास्मिन् शास्ति सूर्यः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तम खे पुरुषो तो किसी लोग कहते भगवान कौन ना भगवान हेले निराकार भगवान किए कौन से रूप ना निराकार ब्राह्मण तो भगवान कहते मु निराकार ब्राह्मण नुहे मुझे जन व्यक्ति तार बहुत एग्जांपल अच्छी भगवान भगवत गीतार गोटे अध्याय अच्छी पुरुष उत्तम योग मुझे जन पुरुष माने व्यक्ति केमिति पुरुष ना श्रेष्ठ पुरुष खाली भगवत गीता नहीं बहुत पुस्तक बहुत शास्त्र अच्छी भगवान जन पर्सनालिटी कहीं साधारण लोक मैंने कन्फ्यूज होती ना से भावती भगवान का रूप है भौतिक रूप भगवान का रूप भौतिक रूप नुह भगवान का रूप है आध्यात्मिक रूप से बुझी पारती ना से भावती भगवान किसी लोग भावती भगवान प्रथमे अव्यक्त थे तापर से गोटे रूप नहीं जाती कौन गोटे रूप दे दिखाई जोटा कि भगवान खंडन कर भगवत गीतार आ जो मैंने कहते अबुदया अबुदया माने बुद्धिहीन लोक मैंने कौन लिखिं भगवान भगवत गीतार अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुदया परम भाव अजानंत मम व्ययम अनुत्तमम अबुदया माने हला बुद्धिहीन लोक माने कौन भावती प्रथमे मु अव्यक्त थी तापर मु कौन गोटे रूप नहीं जाती रामचंद्र रूप कि कृष्ण रूप नरसिंहदेव रूप तो से मोर हायर नेचर को बुझी पारती ना भावती मोर जो शरीर भौतिक शरीर किंतु से बुझी पारती ना जन्म कर्म चमे दिव्य मोर जन्म और कर्म शरीर सबकि दिव्य तेणु भौतिक हिसाब से तुम डिस्क्राइब करना तो भगवान डायरेक्टली कहते मूर्ख कहते जो मैंने भावती जो मु अव्यक्त थी पर शरीर नहीं जाती मु सब एक पर्सनालिटी मोर गोटे रूप अच्छी तो भगवान कहते कहीं लोक मैंने कन्फ्यूज होती ना मोर किछटा जिनस अच्छी जोटा कि अव्यक्त से लोक मैंने कन्फ्यूज होती तो कौन मोर अव्यक्त हे कहते मु जल रस चंद्र सूर्यंकर मु ज्योति सर्ववेदर मु ओंकार आकाशर शब्द मनुष्य मान मु पौरुष ये जिनस कहीं देखी पारती ना जलर रस बा टेस्ट ऑफ द वाटर पानी जो टेस्ट अच्छी देखी ना
सूर्य चंद्र आलोक को कहीं देखी ना आलोक देखी हम ना जो कौन पदार्थ पड़े से पदार्थ को आम देखिपार ठीक सेमती पुरुषर पौरुष को कहीं देखिपारे ना आकाशर शब्द को कहीं जापर ना तो ये सब जिन अव्यक्त ठीक सेमती आहरी बहुत जिन अच्छी जो भगवान अव्यक्त रूप में अच्छा जमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रत्येक गाँ गहल अच्छा केमती ना अव्यक्त रूप में केमती ना रूल रेगुलेशन आम गोटे नीति नियम मानुचे आम देशर आ से देशर नीति नियम किए देते प्राइम मिनिस्टर देते तो प्राइम मिनिस्टर आम पाखे अच्छा नीति नियम मध्यम यहाँ अव्यक्त रूप तार अर्थ नुहे जे प्राइम मिनिस्टर इंडिया है अव्यक्त जदि जन अव्यक्त रूप में आम पाखे अच्छी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी गोटे मनीष पुरुष तांकर भी एक्टिविटीज अच्छी घर परिवार अच्छी किंतु से आम पाखे अच्छा अव्यक्त रूप में जे सबुठ कम पाठ पढ़ी जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए भी जाननी जे आउ टे अधिक जानी हाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोटे अच्छी कि देखी ना ताठू हायर लोक जे टीवी देखुं न्यूज पेपर पढ़ुं से फटोटे देखते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो एमती धीरे धीरे जानी पार्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए जे अधिक ऊपर को जाती प्राइम मिनिस्टर इंडिया सहित कथा सहित खाऊँ मैंने अति निजर लोक यहाँ भी सेम जिनस आम जो भगवान को अति दूर था निराकारवादी प्रथम है नास्तिक से कहते भगवान बोली किसी ना ये सब जिन मनर भ्रम तो से नास्तिक कहती सबुठ लोएस्ट लोक ताठू टिके हायर है भगवान अच्छा किंतु कौन ना जड़े ना गोटे लाइट एनर्जी कौन ताठू आ उन्नत लोक हाँ भगवान अच्छा से एमती रूप ताठू अधिक लोक है भगवान सहित लीला करती जमी गोपी मैंने भगवान सहित लीला करते ये सब जिन बुझापी भक्ति दरकार तो ठीक सेमती भगवान कहते कहीं कन्फ्यूज ना मोर किसी रूप अच्छे जोटा कि निराकार रूप ताकू से भगवान बोली भावी दिखती से ठीक नुह तो ये गुड़िक तार एग्जांपल नेक्स्ट सेमती बहुत जिन भगवान कहते जोटा कि निराकार रूप लाइट सन मून ओम वैदिक मंत्र रे ओम साउंड ऑफ द इथर एबिलिटी ऑफ द मैन तो ये सब जिन भगवान का निराकार रूप नेक्स्ट किंतु भगवान का गोटे ओरिजिनल रूप अच्छी सत्व रज तम यही तीन गुण भाव में समस्त जगत विमोहित हो रही मुझे त्रिगुणातीत अविनाशी बोली जापारती नहीं तो से कहीं कन्फ्यूज तो से ज्ञान न था से कौन ज्ञान न था ना से माया अंडर रे था जो भौतिक जगत को पलि आसती कम्प्लीटली माया अंडर को आसती माया अंडर जो आसती तीन गुण रे कार्य करती जोटा कि आम पढ़ू 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग जोटा कि तीन गुण रे कार्य कर सत्व रज तम गुण रे तो यही सत्व रज तम गुण जो नहीं कि आम कार्य करूँ आम भावुचे सब जिन आहारी अच्छे भगवान पृथ्वी की आसते सी भी यही गुण रे कार्य कर रामचंद्र आसते सी भी यही गुण रे कार्य कर तो सेटा ठीक नुह भगवान जो पृथ्वी को आसते से आम भली भौतिक गुण रे कार्य करती ना से आध्यात्मिक गुण रे कार्य करती तो ये जिनस से बुझी पारती ना भगवान जो त्रिगुणातीत तीन गुण रु ऊर्धरे अच्छा भगवान जदिवा से मनीष रूप में आसती जदिवा लीला भगवान को आम मनीष मान भली किंतु से मनीष मान भली नुहति से भगवान कहते जन्म कर्म क्षमे दिव्य मोर जन्म और कर्म सब किसी दिव्य साधारण मनीष भली नुहे जदिवा साधारण मनीष को देखा जाए समान भली किंतु सेटा नुह तो से साधारण लोके मायावादी माने कन्फ्यूज भगवान को साधारण मनीष भाई भावती इजली नास्तिक माने कन्फ्यूज नेक्स्ट कहीं कन्फ्यूज जेहेतु से संपूर्ण माया अंडर था दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरप्तया मम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरप्तया हमें तो माया अंडर लोक मैंने रहती से भगवान को बुझी पारती ना कृष्ण कहते माया माया किए माया है कहीं माया को क्रॉस कर पारती ना कृष्ण कहते माया है मोर एनर्जी दिव्य एनर्जी से ओवरकम करने बहुत डिफिकल्ट क्रॉस करवा माया को हटेवा बहुत डिफिकल्ट मम माया दुरप्तया दैवी है सा गुणमय दिव्य शक्ति मोर गुण
मोर शक्ति तेणु ताको हटेवा बहुत रिक्त किंतु भगवान ता रास्ता बतई केमती माया को हटे हवा माम एव प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते जे मो शरण रे आसी जाए माया ताको टच करे नहीं धीरे धीरे माया ताठू हटि जाए तार बहुत सुंदर एग्जांपल आपण माने जानि परथे प्रैक्टिकली जे माने माळा करछन्ती जे माने माळा करिया आगरु से दुनिया को किसी बुझी पार नथे कौन सब जिनस चलती मु किए सब लोक को चिन्ह पार नथे किए लोक आसी आपन ठकी नहीं गलानी जिते माया करिया आरंभ करछन्ती माया धीरे धीरे आपन हटि जाउची सेतबे दुनिया धीरे धीरे क्लैरिटी आसी आपन किए आपन कौन करिया को आछन्ती ए लोक सहित मिशन्ती ए लोक भीतर किए भलो किए खराब ए क्लैरिटी मध्ये आपन को मन रे आसी जाउची एटा कि प्रैक्टिकली आपन माने फील करते एबे तो भगवान से जिनस कहते ये छोट छोट जिनस ताठू बहुत बड़ बड़ जिनस अच्छे कृष्ण कहते मोर शरण रे जी आस जाए मोर शरण रे आस माने कौन भक्ति सेवा करे ता चैंटिंग गोटे भक्ति सेवा जप करिया गोटे भक्ति सेवा तो धीरे धीरे माया हटिज अपन दुनिया को क्लीयरली जानी पारे मु किए मु कुआड़े जीवी मृत्यु पर कुआड़े जीवी तो तापरे आमे माया अंडर पळै जीवो नेक्स्ट प्रभु वॉइस टिके कम होची हरे कृष्ण हरे कृष्ण एबे ठीक अछि हाँ एबे आसला ठीक अच्छा ठीक अछि न मं दुष्कृति न मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञान असुरं भवमिश्रितः तो कृष्ण कहते चारि प्रकार लोक मोर शरण रे आसंती नाही जदि बा मु हेले सुप्रीम मोठू ऊर्ध्व सत्य आ किछि नाही किंतु तथापि से मो शरण रे आसंती नाही से भावती भगवान बोले किछि नाही आमे कहा शरण रे जीवा उचित न तो से चारि प्रकार लोक कोन न मंग दुष्कृति न मूढ़ से कहीं बुझी पारती नहीं स्वीकृति न थाए से बहुत पाप कार्य कौन से पुण्य काम करना से बुझी पारती नहीं दुष्कृति अच्छी स्वीकृति नहीं प्रपद मूढ़ चारि प्रकार लोक कौन गोटे मूढ़ मूढ़ है मूर्ख लोक अत्यंत मूर्ख नराधम नराधम है लोएस्ट एमंग मैनकाइंड मनीष मान सबुठ लोएस्ट कैटेगरी लोक जोटा को आम कहला चंडाल बोली कह जाए जो मैंने विभिन्न श्वान मान को भक्षण करती नराधम कह जाए माया अपहृता ज्ञान जो मानकर ज्ञान माया द्वारा संपूर्ण रूप अपहरण हो जाए माया अंडर रे संपूर्ण रूप अच्छा फोर्थ है असुरंग भाव मिश्रित असुरंग भाव मिश्रित एथेइस्ट जो मैंने भगवान का सत्ता को विश्वास करती नहीं भावती भगवान बोले किसी ना ये पृथ्वी आपे आपे तैयारी हो जाए तो ये टाइप लोक किए ना माया असुरंग भाव मिश्रित है आज मॉडर्न साइंटिस्ट जो मैंने भगवान का संस्था को ग्रहण करते नहीं बहुत पुराना काल साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन न्यूटन से समस्त भगवान का संस्था को ग्रहण करते किंतु आज वैज्ञानिक माने भगवान का संस्था को ग्रहण करना अधिकांश कहूनी समस्ते से भगवान नहांती बोली प्रमाण करने को चाहते तो भगवान को बिना ए पृथ्वी सृष्टि हो पार से एक्सपेरिमेंट जोटा कि आपणकर बहुत बड़ा एग्जांपल है बिग बैंग थ्योरी तो से प्रूव करने को चाहते गोटे बहुत बड़ा विस्फोरण हो गला से पशु पक्षी जीवजंतु सब सृष्टि है भगवान कौन हाथ ना तो से मूर्ख कह जाए कहीं बहुत बड़े जब विस्फोरण सृष्टि है से विस्फोरण भी एनर्जी दरकार से एनर्जी आसला कौटू आउ ये जो एक्सपेरिमेंट करने से कोटी कोटी टंका नष्ट कर कोटी कोटी तो यहाँ मूर्खामी यहाँ हूँ कौन पाई ना एथेइस्टिक नेचर आसुरिंग भाव मिश्रित माने भगवान का संस्था को ग्रहण करते नहीं से पृथ्वीर अशेष क्षति साधन करते तो यही चार प्रकार लोक के भगवान का शरण रे आसती नहीं कहीं स्वीकृति न थाए से बहुत पाप कर्म करते लाइफ रे ये लाइफ रे नहले भी पूर्व जन्म रे बहुत किसी करते तेणु से भगवान को बुझी पारती नहीं नेक्स्ट हाँ ये विभिन्न टाइप रो लोक अच्छे हाँ नेक्स्ट तापर आ गोटे सुंदर जिनस भगवान कहते चतुर्विधा भजन्ते माम जन स्वीकृति अर्जुन
अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 प्रकार लोक ମୋ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତି 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ମୋ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି। କିଏ ସେ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତି ମାଂ ଜନା ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ଜନ। ସେମାନେ କାହିଁକି ମୋ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଏ। ସେମାନେ ପାପ କର୍ମ ଅତ୍ୟଧିକ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ? ନା ଆର୍ତ। ଆର୍ତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କଷ୍ଟରେ ରହିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କଷ୍ଟରେ ରହିବା ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଯାହାର କିଛି ଧନ ଆଶା ଥାଏ। ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ନା, ଧନ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯାହାର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ସେ ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉ, ଯଦି ଆମର ରିଏଲି ସେଟା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଏ ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ସେମାନେ ନ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆଶା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ କଣ ନା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିନା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନୀ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଆର୍ତ, କୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, କୋଉ ଚିତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କେହି କହିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଅଛି। ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରଟି କଣ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ, କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ? ଆର୍ତ ନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ନା ଜ୍ଞାନୀ ନା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ? ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସମୟ ହିଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ଲେଫ୍ଟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ସେଥିରେ ଗଜରାଜ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆର୍ତ, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରରେ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ। ସେ ବି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ର ଯୋଉ ମଝିରେ ଆସିଛି, ସେ ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 16 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ସେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମାୟା ଟଚ୍ କରିଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମାୟା ତାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଦେବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜମା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କେବେ ମାୟା ଟଚ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ? ସେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସେ କହିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କୁହାଯାଉଛି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ। ତ ଇଏ କୋଉଥିରେ କ୍ଲାସିଫାଏ ହେବେ ନା ଏଥିରେ 2 ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲେଫ୍ଟରେ, ସବୁଠୁ ଲେଫ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଶା ମନରେ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଥ ଆଶାରେ,
ସେଥିରେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ। ତ ସୁଗ୍ରୀବ କଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆଶା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବଳି ତାଙ୍କ ଭାଇ ହରଣ କରିନେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ। ଆଉ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଏମାନେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଆର୍ଥ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜ୍ଞାନୀ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଆ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି? ଯେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଜ୍ଞାନୀ କଣ? ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭକ୍ତି ସେବା ନିଅନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା ବିନା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଆଶା। ତ ସେଟା କୌଣସି ଭୌତିକ ଆଶା ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭଃ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫେସ୍ କରିଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ କହିଲେ ବି, ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି। ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଡେଫିନେଟଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କେବେ ପସିବଲ ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେତିକି ଲେଭେଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ 2 ଜଣ ଲୋକ, ଜଣେ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଭିତରେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଫରକ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତି, କିଏ କାହାର ପୁଅ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ବାପ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଭାଇ 2 ଭାଇ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଫରକ। ଜଣେ ଜନ୍ମ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଜଣେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସହ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ମହାତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କଣ ସୁପ୍ରିମ, କାହିଁକି ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମ ନ ହେବେ, ଦେବୀ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ବି କହନ୍ତି। ତ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଛି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ, ସେ ହେଲେ ମହାତ୍ମା। କାହିଁକି ନା ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭମ। ଏମିତି ମହାତ୍ମା ବହୁତ କମ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ସେଇ ନିୟମ ଧରି ଶରଣ ପଶନ୍ତି। ତ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାର ଶରଣରେ ପଶୁ। ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁ। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରଣ ପଶନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର। ତ କିଛି ଲୋକ ଧନୀ ହେଲେ, କିଛି ଲୋକ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ, ଏମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶନ୍ତି। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣ ହେଇଯାଇଛି, କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ହରଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଇଛି ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କାହିଁକି କରାଯାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏସ୍ପେଶାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ। ତ
तो जोटा कि भूल जिनस आम देवी देवता को पूजा करूँ कौन पाई ना भक्ति पाइबा भगवान आमको प्लीज भगवान भक्ति दियो कृष्ण भक्ति दियो सेटा हमारा अल्टीमेट किंतु अधिकांश लोक देवी देवता पाखक जाती भौतिक आस्था नहीं तो से कहुई भगवान देवी देवता पूजा को मना कराई कहीं कलिजुग अधिकांश लोक हेले अज्ञानी से अज्ञानता वशतः प्रत्येक देवी देवता पाखक भौतिक आस्था नहीं जाती अन्य जुग मान देवी देवता पूजा को मना करा जाए नहीं कहीं से ज्ञानी से जानते देवी देवता पूजा केमी करा जाए नीति नियम केमती पालन करा जाए जीवार अर्थ कौन पर्पज कौन से भगवान कहते कलिजुग लोक मान कामना हरण हो जाए लोक मान ज्ञान हरण हो जाए मैंने देवी देवता पाखक जाती भौतिक आस्था नहीं ने शरण रे पसंद से माने अचला भक्ति द्वारा से देवता आराधना उद्बुद्ध हुंती एवं से जो कर्मफल लाभ करती भगवान का द्वारा ही प्रेरित अल्प बुद्धि युक्त मनुष्य देव पूजार अंत होता नाशवान फल लाभ होता है देव पूजा कर मनुष्य पूजा कर देवता को लाभ करती किंतु मो भक्त मैंने मत लाभ करती तो एम जो देवी देवता को पूजा करती पूजा करके किसी लाभ बेले बेले पाई जाती जमी राक्षस माने महादेव को पूजा करती ब्रह्मदेव को पूजा करती देवी मान माता को पूजा करती कई किसी पावर पाई जाती तो भगवान कहते ये जो पावर है मोर ही पावर मोर टू इनडायरेक्टली जाती किंतु से देवी देवता हासिल करमती प्राइम मिनिस्टर अन्य मिनिस्टर मान किसी किसी पावर देते तो आम अन्य मिनिस्टर पाखक जाकि पावर नहीं पार कि से अल्टीमेट पावर आसी प्राइम मिनिस्टर से चाहिए से पावर नहीं जापर तो कृष्ण कहते ये जो पावर से पाँच टेम्परारी नाशवान फल कहीं प्रत्येक देवी देवता टेम्परारी प्रत्येक देवी देवता मृत्यु हुए नष्ट हो जाती तेणु मैंने जो वर दिखती से नाशवान टेम्परारी आ कृष्ण कहते किंतु मो भक्त मैंने मत लाभ करती कहीं कौन इच्छा न था केवल भगवत प्राप्ति भगवान सेवा ये सब इच्छा तेणु से मत प्राप्त करती अन्य लोक मैंने जो देवी देवता को पूजा करती से किसी आशा पूरण हुए किंतु टेम्परारी किसी दिन पर से सब जिन चल जाए पुणी से कष्ट पाती नेक्स्ट तो कृष्ण कहते बुद्धिहीन मूर्ख माने मोर अव्यक्त अव्यय और सर्वोत्तम परम भाव को न जान पारे मत एक व्यक्ति रूप व जीव रूप मनुष्य रूप बोले मन करती तो कृष्ण कहते अवजानती माँ मूढ़ मनुष्य तनुआश्रित परम भाव अजानत मम भूत महेश्वरम तो मैं जो मनुष्य रूप में आसे मूढ़ लोक मैंने मूर्ख लोक मैंने मत बुझीपारती नहीं से मोर शरीर को साधारण मनुष्य शरीर बोली भावती से बुझीपारती नहीं मोर जो सुंदर रूप अच्छी आथिरे कौन भौतिकता नहीं है आध्यात्मिक रूप तो से कृष्ण मूर्ख बोली कहते नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट हरे कृष्ण हाँ नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़यम न विजानाति लोकमामजम अव्ययम बहुत सुंदर जिन कृष्ण कहते ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मु समस्त को प्रकाश ही करे नहीं से मूर्ख व्यक्ति मैंने मत जापारती नहीं ना मुझे प्रकाश करे नहीं कौन करे ना योग माया समाप्त मो निजर जो शक्ति गोटे योग माया अच्छी योग माया शक्ति को मो निज को ढांकुड़ी दिए कभर कर दिए से बहुत लोग मत बुझी पारती नहीं मुझे प्रकाश करे नहीं मूढ़ हम ना भी जानती लोक मामजम अव्यम मोर जो स्पिरिचुअल नेचर मुझे अज मोर जन्म मृत्यु नहीं मो अविनाशी ये सब जिन जानापी से समर्थ हमें ना कहीं से प्रकाश ही करे ना नेक्स्ट तेषां संतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमहर्निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता
जो पुण्य कर्म लोकमानकर पापर अंत होता है से लोक मैंने द्वंद्वजात मोहर मुक्त हो दृढ़ पत्र मोर भजन करती। तो जिते आमको आम एप्रुवाल आसी जाए आम भक्ति सेवा करी पुण्य कर्म करी आमर पाप सब नष्ट हो जाए जो आम क्लीयरली बुझीपार दुनिया रे सत्य कौन आउ कृष्ण होती परम सत्य ये जिनस आम जापर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभम जो लोक पाप सब नष्ट हो जाए बुझीपारती कृष्ण हेले सबकि महात्मा बोली कहुच्छी। तो ये टाइप लोक मैंने कौन करती जानते जे भगवान को सेवा भक्ति सेवा बिना कौन रास्ता नहीं दृढ़ व्रत से भगवान को भजन ही करती और भक्ति सेवा करती। नेक्स्ट तो ये गोटे साइड रे दस्यु रत्नाकर तम गुण रे अच्छे आ गोटे साइड रे सत्व गुण भगवान को भक्ति सेवा भक्त जे कि पुण्य कर्म और पाप कर्म ये डिफरेंस देखा तो पाप कर्म लोक भगवान को केवे जानी पारिबो नहीं कहीं भगवान को प्रकाश नहीं करते नहीं से आम पुण्य कर्म करी चलू से धीरे धीरे माया हटिज आ भगवान आमको निजे निजे प्रकाश करेंगे। नेक्स्ट अल्टीमेटली आम भगवान को पाखक ही जीवो। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाण काल पीच मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मैंने मत सर्वपरि प्रभाव जानती किंतु प्रकाशन रे शासक नीति भाव जो मैंने मत समस्त देवी देवता अंतर्निहित समस्त चरित्र समर्थन करता व्यक्ति भाव में जानती स्थिर मन सहित मत जानीपर मृत्यु समय से कृष्ण कहते जो मैंने जापर मु सबकि समस्त प्रभु जिते देवी देवता प्रभु से आम जो दशम एकादश अध्याय पढ़ू से अति सुंदर भाव आम जापर देवी देवता कृष्ण सहित रिलेसन कौन से कृष्ण कहते मुझे समस्त प्रभु देवता मान प्रभु जे जानीपे से मृत्यु समय मत मन पकई पारे मृत्यु समय क्या गोटे जिनस को मन पकड़ा बहुत डिफिकल्ट कहीं शास्त्र हिसाब से मृत्यु है बहुत पेनफुल 40,000 बिछा कंकड़ा बिछा गोटे जगह काम जी पेन हुए मृत्यु से पेनफुल तो ये पेन समय कृष्ण को मन पकड़ा बहुत डिफिकल्ट कहीं मन पकई पारे ना अनलेस आम से कार्य करूँ तो किए मन पड़ती आमर आम जीवन सारा जहाँ सहित जड़ित हो जाइए मृत्यु समय से ही आमर मन पड़े तो से कृष्ण सहित जी जड़ित हो जाती जीवन सारा मृत्यु समय डेफिनेटली से मन को आसते तो कृष्ण से जिन कहते मत एत सुंदर भाव जड़ित हो जाती जो मैंने मत जापर तो से मृत्यु समय मत मन पकई पारती एवं क्वेश्चन मृत्यु समय कौन कृष्ण को मन पकड़ दरकार कौन न पकेले कौन हम ये सब जिन आम नेक्स्ट अध्याय पढ़ू अष्टम अध्याय जो आप जापर कृष्ण कहीं जिन कहते मृत्यु समय मत मन पकई हम। नेक्स्ट तो यहाँ थी लास्ट श्लोक से कृष्ण कहते मृत्यु समय मत मन पकई पार ठीक अच्छे किसी ज्ञान भगवान आमको देते सप्तम अध्याय विषय धीरे धीरे आहरी अन्य ज्ञान देवे आ 12 नंबर अध्याय भक्ति प्योर भक्ति डिवोशनल सर्विस जहाँ आम देखू तो आपण मन में किसी क्वेश्चन तो थी पारे यदि किसी क्वेश्चन अच्छी हैंड रेज करंतु। हरे कृष्ण प्रभु अनम्यूट करंतु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जिज्ञासा प्रभु आज्ञा जेसां तन्तो गतं पापं जनानां पुण्य कर्माणां ती द्वंद्व मोहनीतो मुक्तां भजन्ति मां दृढ़व्रता। तो अनुवाद रे जो लोक माने पूर्ण जन्म रे पूर्व जन्म रे तथा एही जन्म रे पूर्ण कर्म करछंती
एवं जो मानकर पाप संपूर्ण रूपे दूर होई जाइअछि एवं जो माने द्वंद्व मोहरु मुक्त सेई माने ही दृढ़तार सहित मते भजन करंती बा पूजा करंती प्रभु ए विषय टिके कहिबे प्रभु। हाँ ताने आमे जो भौतिक जगत रे अच्छु आमे बहुत पाप करछु आज जानतरे कि अजाणतरे जो माने शास्त्र पढुचंती से माने एते जानि पारचंती ए जिंस आमे पाप करछु जो माने शास्त्र के पढंती नाही ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପାପ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ କେହି କେବେ ଭାବିବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ପାପ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ବି ପାପ କେମିତି ଯଦି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେଟା ବି ପାପ ଭଞ୍ଜତେ ଏତେ ତୋଘମ ପାପମ ବହୁତ ବହୁତ ପାପ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତ ତାର ଠିକ ରାସ୍ତା କଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ କରିବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସେବନ କରିବୁ ସେଟା ହେଲା ଠିକ ୱେ ଖାଦ୍ୟର ତ ଅଜାଣତରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପାପ କରିଚାଲିଛୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ ଥିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରେ ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବୁ ଆଉ ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ପାପ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହବ ଆମେ ସେଇ ୱେରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ ସେଇ ୱେରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପାପ ନଷ୍ଟ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାପ ନଷ୍ଟ ହବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଢ ବ୍ରତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା କରିଚାଲୁ କାହିଁକି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ସେଟାକୁ ଡେରି କରିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୃଢ ବ୍ରତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲନ୍ତି प्रभु ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଦିନର ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏଟା କଣ ସତ ପ୍ରଭୁ? ପିଲା ଦିନର ଭକ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସେଟା ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ପିଲା ବେଳରୁ ତ ଏଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଗ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବହୁତ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବାନ୍ନାମ ପ୍ରପାଦ୍ୟନ୍ତେ ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଭକ୍ତି ସେବା ଇଜିଲି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାର ଆଗରୁ ଏପ୍ରୁଭାଲ ନାହିଁ ଆଗ ବହୁତ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହଉଛୁ ସବୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବଡ ଲୋକମାନେ ବି ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି ଛୋଟ ବୟସ ସେ ଶିଖିନି ସେ ଜାଣିନି ସେ ଭକ୍ତି କରିବାର ସେ ପୂଜା ଆଉ ସେ ନାମ ସେ ସବୁ ଜାଣେନି ସେ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ କରିବ ତେଣୁ ବୟସ ହେଲା ପରେ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଅକାମୀ ହେଇଯିବ ତାର ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନା ବାକି ଏଇଟା ପିଲାଦିନ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଯଦି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଶିଖିବେ କେତେବେଳେ ପିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ 60-65 ବର୍ଷ ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିବି ଶିଖିପାରିବ କେବେ ବି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଶିଖିବ ପଡିକି ଗୋଡ ଫୋଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ବି ସେମ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେ ପିଲା ବେଳେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ବହୁତ ଇଜି ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି କଲୁ ନାହୁଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରେ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ପଢିନଥିବ 60 ବର୍ଷ ପରେ ସେସବୁ ବୁଝିବା ଇମ୍ପସିବଲ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ତାଠୁ ହାୟର ନଲେଜ ତେଣୁ ଇଏ ବି କେମିତି ବୁଝି ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁ ନିଜକୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧମ କାରଣ ପିଲାଦିନରୁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ନାହିଁ ଆମେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପାପ କର୍ମ ହିଁ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ତ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନିଜ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରି ପରସ୍ପର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚେଷ୍ଟା ତ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦୁନିଆକୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରୁ କରିନି
ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେଟା ତ ଆଉ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଏବେଠୁ କେମିତି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ପାପ ନ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି, ମନରେ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସେଟା ବଡ ଜିନିଷ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଟାଇମ ନୁହଁ, ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ଏତିକି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାନ୍ତି, 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେତେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, आशुतोष प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଚାରିଥିଲି ଆତ୍ମା କେମିତି କଭର କରୁଛି ମାୟାକୁ। ଆଜି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲି ଯେ 14ତମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ମୁଁ ମାୟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦିଆ ହଉଛି। ତ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତ ମାୟା ଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଖରାପ, ଭଗବାନ ସେଟା କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କାହିଁକି ତାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତା ଭିତରୁ? ହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୃଥିବୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମନେ ରହେ, ଆପଣ ପୃଥିବୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଛୋଟବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହା ସହିତ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, କାହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରହେନି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ସେ ଜିନିଷ। ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଠିକରେ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିପାରୁ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରହିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆମ ମନରେ ଆସିଥିବ, ଆମେ ଆଉ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଆସିଛୁ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ମନରେ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଉପହନନ୍ତ୍ୟ ମତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଉପହନନ୍ତ୍ୟ। ମୋଠୁ ସ୍ମୃତି ବି ଆସେ, ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନ ବି ଆସେ, ମୋଠୁ ଭୁଲିଯିବା ଶକ୍ତି ବି ଆସେ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ଭୁଲି ଗଲେ ହିଁ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଛୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଭଗବାନ ପୁରା ଫେସିଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଫୁଲ। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହବ ଯେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଅସୁବିଧା, ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବଳ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦେଲି, ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଅସୁବିଧା ଇଏ ପଳେଇ ଚାଲ, ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉଥରେ ସେ ଭାବୁଥିବ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ କାଳେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେ ଫିଲ୍ କରିନି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫିଲ୍ କରିବ ଏନ୍ଜୟ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମାୟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାୟା କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛି ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ମୋର କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। ସେଟା ସେଟା ବେସିକାଲି ଦିଆଯାଇଛି ପିରି ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ବି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ମାନେ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ ଗଲା କରେ ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ମାୟା, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପୁଣି ଆମର ସାମ୍ନା। ଆମେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ, ଅଳ୍ପ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଇଭେନ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ନା ନା ଏଟାରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଚାନ୍ସ କେମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ତ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାନେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଣଉଛନ୍ତି ସେ ମାୟା ଟା। ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କେମିତି ଆମକୁ ହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପ କର୍ମକୁ ଛାଡିଦବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ହୁଁ ଯାଇ ହୁଁ। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଲାଇଫରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 20-21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏବେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି ମିଳିବନି, କି କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲେ ମିଳିବନି, ସେ ଦିଟା ତ ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଦେବଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି କିଛି ମିଳିବନି, ଦେବଦେବତା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଟ, ତାଙ୍କ ହୁଁ ପାଖକୁ ଗଲେ କେମିତି ମିଳିବନି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ହଁ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ନାଶବାନ ଫଳ। ନାଶବାନ ମାନେ ଆମେ କିଛି ମିଳିବ, ମିଳିବ ନାହିଁ ନୁହଁ, ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
कहीं ना से जिनस भौतिक भौतिक हाँ डेफिनेटली आमे तो भौतिक खुशी ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛେ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆଜି ମନରେ ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମେ ବି ଭୌତିକ ଖୁସି ରହିବ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭୌତିକର ଖୁସିଟା ବି ଆମେ ମଣିଷ ନା ହାଡ ମାଂସ ରକ୍ତ ବାଲା ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ବତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଦେଖୁ ଏନ୍ଜୟ ଦେଖୁ ସେଟା ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପରେ ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯାଏ ଯଦି ସେମ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନ ଯିବୁ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ମନା କରାହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହିଁକି ମନା କରାହେଇନାହିଁ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସେମ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କୋଉମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଲୋକ ସାତ୍ଵିକ ମାନେ ଭଲ ଡେଫିନେଟଲି ତ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ମନା କରିଛନ୍ତି ନା କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆସିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଠିକ ରାସ୍ତାଟା କଣ ଆମେ ଯିବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ସେଇଟା ଭୁଲ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର କାହିଁକି ଦରକାର ନା ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ଆଗେଇବି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଠିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବୟସରେ ସେ କାହିଁକି ଇଏ ପାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ବେଳେ ବି ମିଳିଛି ଖୁସି ହବା କଥା ଯାହା ହଉ ମିଳିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ବାକି ଜୀବନଟା ଭଲରେ ଯିବ ବୋଲି ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହବା ଦରକାର ପୂର୍ବଟାକୁ ଭାବି ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଠିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण शशिकांत प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ प्रभु प्रणाम कहନ୍ତୁ प्रभु जी शेष 30 नंबर श्लोकटा जो पढ़िले साधिभूताति देव्यं साधियज्ञ ये विदुः प्रयाण काले चमं ते विदुर्युक्त चेतसः ये श्लोकटा को मु ठीक ठाक बुझी पारलिनी आउ थोड़े एटाକୁ ଟିକେ କେମିତି ସେଟା କହିବେ ମୁଁ ହଁ ତା ବୁଝି ତାର ମିନିଂ ଟା ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଅଛି ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଏଇଟା ତ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହବନି କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ତାର ମିନିଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଧଭୂତ ଅଧିଦୈବ ତଥା ଅଧିଯଜ୍ଞ ସହିତ ମତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ସମାହିତ ଚିତ୍ତଯୁକ୍ତ ସେଇ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସदैବ ମତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାର କନେକ୍ସନ କାହିଁକି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷର କନେକ୍ସନ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଅଛି ଅଧିଭୂତ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ ଅଧିଭୂତ ମାନେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଧିଦେବ ମାନେ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସବୁ ଦେବତା ହେଲେ ମୋର ଅଧୀନ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିଯଜ୍ଞ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଏ ସବୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞର ପୁରୁଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦେବଦେବତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତର ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର ତ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବୁ ତ ଏ ତତ୍ଵ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ଏଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ଅଧିଭୂତ ଅଧିଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବୁ ଆହୁରି हरे कृष्ण प्रभु ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ हरे कृष्ण प्रकाश प्रभु अनम्यूट करंतु हरे कृष्ण प्रभु जी
हाँ हरे कृष्ण कहतु। प्रभु जी काली ମୁଁ ସେ ଭେଟନାରୀ କାମ କରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗାଈଟା ଛୁଆ ଦଉଛି ପାତୁଳା ତ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ବାଛୁରୀଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଲେଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେଟା କାଢିଲା ବେଳକୁ ବାଛୁରୀ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର ମନଟା ତାପରେ ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ବାଛୁରୀଟା ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି କରିଥାନ୍ତା ତ କହିଲେ আমার মনটা ସାରା ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମାନେ ଇଏ ଥିଲି ଯେ କଣ ଏଇଟା ମୋର ପାପ ହବ ନା କଣ ହବ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା କରିଥିଲେ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଏବେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆମେ ହୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ 5-6ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ କୋଉଟା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ମାନେ ସବୁଠୁ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ସିଏ ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବେ ସେଇଟା କରିବେ ସେଇଟା କରିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଏଇଥିରେ କମ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବେଶୀ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଉଟା କମ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତ ଏସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ ରାସ୍ତା କୋଉଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଯାହା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିଥିଲେ କାଳେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେମିତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେସବୁ ହଁ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ ଶିଖିଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କିଛି କିଛି ଭୁଲ ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ହବ ସେଟା ନର୍ମାଲ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ ସେଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ ସେ ମିଛ କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ତ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଭୁଲକୁ ଆମେ କେତେ କରେକ୍ସନ କରିପାରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ପାପ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ କର୍ମ କରିବା କଥା କଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କର୍ମ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗେନାହିଁ ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯୋଉ କାମ କରୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବନି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମନଟା ବିଚଳିତ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ବିଚଳିତ ହବା ବି ଉଚିତ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି ମାନେ କେତେବେଳେ କଲାବେଳେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ତ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ ରାସ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲ ସେମ ଭୁଲ କରି କରି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ପାପ ହେଇଯାଇପାରେ ସେଟା ମୁଁ ବି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିକି ବାହାରିବ ବୋଲି ହଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗାଈଟାକୁ ମୋ ବାଛୁରୀକୁ ମାରିଦେବି ସେମିତି କେବେ ନଥିଲା ହଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ରିଏଲି ତାର ମରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ ସେଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବୋଧେ ହରେ କିଛି କୃଷ୍ଣ question ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ହଁ ଆଜି ଆମର ସଣ୍ଡେରେ 4ଟା ବେଳେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କ୍ଲାସ ହଉଛି ତ ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଡ କରିଦେବୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତାଜୀକୁ ନମ୍ବର ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତନୁଶ୍ରୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଡ କରିଦେବେ ଆପଣ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ ହରେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଟିକେ ଆସିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହିଁକି ଲିଙ୍କ ଆସିନି ତ ଆଜି ଆସିଯିବ ମାତାଜୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହଁ ହଉ ହଁ ଆଉ କିଛି କହିବେ କି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ
ପ୍ରଭୁ ସେ ନମ୍ବର ଟା କୋଉଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ? ମାତାଜୀ ଏଇ ଙ୍କୁ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଜୟାନୀ ଆଉ ମାତାଜୀ। ଗ୍ରୁପ ରେ ତ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ନହେଲେ। ବକ୍ସରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ପଠେଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଚାର୍ଟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ହଉଛି 4 ରୁ 5। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ତିନିଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ତାପରେ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकटी वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। 985329 हरे कृष्ण विजयनी माता जी। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। अच्छा ଆପଣ ତ ନମ୍ବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାର୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଡ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଜଣ ପଠେଇବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉଥରେ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ।